अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने है, सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने है वो अजीब सी है। दुनिया का कोई मजहब, पूरी दुनिया, यहूदी, नसरानी, ईसाई, पारसी, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो हुसैन का मुखालिफ हो, यजीद का तरफदार। किसी भी मजहब में आप देखें तो बड़े बड़े शेर लोगों ने कहे हैं कि मतलब इस दर्जा रोए हुसैन के गम में कि मैं तो काफिर ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। इस किस्म के शेर कहे कि कौम को बेदार को होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस तरह से लोगों ने आज भी किसी भी कौम में हुसैन का मुखालिफ और यजीद का कोई तरफदार नहीं। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि मुसलमानों में यजीद के भी तरफदार हैं, यजीदियत के भी तरफदार हैं। यानी किसी मजहब में यजीद का तरफदार कोई नहीं, लेकिन मुसलमानों में यजीद के भी तरफदार हैं, यजीदियत के भी तरफदार हैं। जब हम हुसैन की कुर्बानियों को, अहले बैत अतहार की कुर्बानियों को, करबला के वाक़यात को, करबला के हादसात को नशेब व फराज की तराजू में तौलते हैं, अच्छाई और बुराई की ऐनक से देखते हैं, हुसैन के करबला जाने पर उंगली उठाते हैं, हुसैन के सफर पर तारीखी खुरपेच निकालते हैं। जब हम हुसैन के कैरेक्टर, किरदार, आपके अक़वाल, आपके तौर तरीकों पर तराजू लगाते हैं तो समझ लो ऐसा मिजाज रखने वाला सिर्फ और सिर्फ यजीद का ही तरफदार होगा, यजीदियत का परस्तार होगा। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिनकी कुर्बानी या जिनकी कारकर्दगी पर एक नुक्ता भी कोई रख सके। मेरे अजीजों, तारीख को बदलने के वाक़यात लिखे जाते हैं। एक तारीख पढ़ी मैंने, उसमें लिखा हुआ, अरे उन्हें लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि जंग किससे हो रही है। यानी जो लड़ रहे थे उन्हें ये नहीं मालूम था कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। एक ने लिखा कि वो बागी लोगों को की एक जमात आ गई है। या अल्लाह, अहले इस्लाम लिख रहे हैं तारीख का, बागी लोगों की एक जमात आ गई है, उनसे जंग। एक ने लिखा कि उनको लड़ने वालों को ये नहीं मालूम था। ये शगुफे कहां से लाते हो जानते हो? अहले बैत अतहार का जब काफिला ताराज हो गया, अंसारे हुसैनी एक एक करके शहीद हो गए। करबला की उस बेआबो गया जमीन पर, शिद्दत से तपती हुई तपिश पर, जहां सूरज आग बरसा रहा था, जहां की धरती को मैंने अपनी आंख से देखा है, आज तक वहां की मिट्टी लाल रंग की है। वही जाकर के देख लेना, सुबह कयामत तक वो मिट्टी लाल रंग की रहेगी। उस धरती पर हुसैन रसूल का नवासा जब मैदाने जंग में खड़ा था, आधा घंटा तक एक खुतबा दिया था, जिस खुतबे में सबसे पहले अपनी पहचान कराई। वहां जंग का दस्तूर ये था, जंग का तरीका ये था, जंग के रास्ते ये थे कि जब किसी से जंग होती थी, सबसे पहले लड़ने वाला अपना तारुफ कराता था कि मैं कौन हूं। आधा घंटा तक खुतबा दिया, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं। ऐ लोगों सुनो, शेरे खुदा हैदरे कर्रार का बेटा हूं। ऐ लोगों सुनो, फातिमा का दूध पी करके बड़ा हुआ हूं। ऐ लोगों सुनो, मैं तुमसे जंग करना नहीं चाहता हूं। लेकिन जब आवाजें ये आने लगी
کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم کو صحیح اور سلامت نہ چھوڑا جائے، شرط صرف یہ ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ جنگ کے اس میدان میں بھی، یہ موقع آ جانے کے بعد بھی، ان حالات میں بھی تم کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تب رسول کے اس نواسے نے، علی کے اس راج دلارے نے ببانگ دہل کہا تھا کہ تم نے دیکھ لیا کہ رسول کے گھر والے اپنی جانوں کو دین پر قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ایک ایک بچے کی شہادت صبح قیامت تک تاریخ کا ایک اہم باب بن کر کے سورج کی طرح چمکتی رہے گی کہ رسول اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے آگے آئے۔ تو حسین ڈرنے والا نہیں ہے، حسین خوف کھانے والا نہیں۔ یہ الفاظ اور جملے کربلا کی دھرتی پر آج بھی گونج رہے ہیں۔ تاریخ سے کوئی مٹانے کی کوشش کرے، کیا مٹا سکتا ہے اور کس کس چیز کو مٹا سکتا ہے؟ کیا یہ بھی مٹا سکتا ہے کہ حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ حسین رسول کے معاذ اللہ نواسے ہی نہیں تھے؟ کیا یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس کی شدت سے تڑپا کے شہید کیا گیا؟ کیا یہ بھی بدل سکتا ہے؟ اگر یہ تاریخ بدل گئی تو دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، ایسا انقلاب کہ یہ دنیا کے لوگوں کا، مسلمانوں کا نہ ایمان سلامت رہے گا، نہ اسلام سلامت رہے گا، نہ دین کی سچائیاں باقی رہیں گی، نہ قرآن کی عظمتیں باقی رہیں گی، نہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے والے رہ جائیں گے۔ دین جس دن مسخ ہو جائے گا، اسلام جس دن مٹ جائے گا، اس دن کربلا کی تاریخ کو مٹا دیا جائے گا۔ تو کربلا کی سچی قربانیوں کو بچائے رکھنے کے لیے ہم یہ محفل کر رہے ہیں، خوب روئے ہیں، خوب پیتے ہیں۔ مصائب ابھی اور سنیں گے، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، مصائب بیان کریں گے۔ مجھے بھی بہت، میں بھی چاہتا ہوں، سنتا ہوں، اس لیے کہ واقعی امام علی مقام کے لیے جتنے مصائب بیان کیے جائیں وہی حق ہے آج کی محفل کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول پاک کے اس نواسے کی یاد میں آنکھ سے نکلا ہوا ہر آنسو کا قطرہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک بات اور کہہ دیں، ایک بار دوسری پڑھ لیں بس۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ المدار البدیل کریم و ابن الکریم مبارک وسلم۔ شہادتیں عجیب طریقے سے ہوئی، حالات تو یہی ہیں، شہادتیں عجیب طریقے سے ہوئی، سب نے سب کچھ بدلا مگر کوئی اس بات کو نہ بدل سکا کہ سید الساجدین باقی رہے۔ انہی کی نسل سے فاطمہ کا گلشن ہرا پڑا۔ کوئی اس چیز کو نہ بدل سکا کہ زین العابدین بیمار تھے اور عابد بیمار بیماری میں بھی حیدر کرار کا حوصلہ لے کر کے زندہ رہے۔ کوئی اس کو نہ فراموش کر سکا۔ میں بتاؤں آپ کو، جب ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے کربلا کی سرزمین پر، جب دشمنوں کی فوجیں حسین علیہ السلام کو آواز دے رہی تھی تو یہی عابد بیمار، یہی سید الساجدین بخار کی کیفیت میں بہت پریشان تھے۔ اس کے باوجود دیکھو رشتوں کا قتل نہیں ہونے دینا، دیکھو رشتوں کا پاس و لحاظ کتنا ہے، دیکھو رشتوں کو نبھایا کیسے جا رہا ہے، دیکھو اپنے پن کا جذبہ کیسے سماج میں آ رہا ہے، دیکھو خون کی للک اور پکار کیا ہوتی ہے، دیکھو ایک دوسرے پر قربان ہونے کا راستہ کیسے ملتا ہے۔ جانتے ہو میرے عزیزو، اتنی بری پوزیشن، ایسا حال تھا، ایسے ماحول میں کہ بخار کی شدت سے جل رہے تھے۔ جب حسین کو آواز دی جا رہی تھی، اے حسین اپنے خیمے سے نکلو، ہم سے آ کر کے جنگ کرو، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عابد بیمار
थरथराते हुए कांपते हुए अपनी चारपाई से उठ करके खड़े हो जाते हैं। अपनी फूफी से कहते हैं, फूफी जान मुझे हाथ में तलवार दो और मेरे सर पर मेरे दादा अली मुर्तजा का अमामा रख दो, हम खुद जंग के लिए जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन जब इतना देखते हैं तो पलट आते हैं खेमे से। देखा तो आबिद बीमार थर थर कांप रहे हैं, हाथ में तलवार लेकर के हिल रहे हैं। अर्ज किया, अरे बाबा जान आपने परवरिश क्या इसी दिन के लिए की थी मेरी? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ये दुनिया फितरी तौर पर बाप और बेटे की मोहब्बत का वास्ता देती नजर आती है और जवान बेटों को पाल करके इसीलिए बड़ा किया जाता है कि बूढ़े बाप पर अगर कोई मुश्किल आए तो उसकी जवान औलादें उसके काम आए। तो ऐ मेरे बाबा जान आप मुझको क्यों मना कर रहे हैं? मैं बीमार सही, आजाद सही, परेशान सही, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि एक जवान बेटे के जिंदा रहते एक बूढ़ा बाप उसकी नजरों के सामने कत्ल कर दिया। ये रिश्तों का पास और लिहाज था, ये मैसेज और पैगाम दिया जा रहा था, ये सुबह क़यामत तक के लिए तालीम उम्मत के लिए हमारे सामने ये पैगामात आ रहे थे। हजरत आबिद बीमार के हुसैन पाक पहुँचते हैं, कहते मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जज्बा क्या है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे एहसासात की कद्र करता हूँ, तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ, तुम्हारे इस जज्बे की कद्र करता हूँ, लेकिन ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ऐ मेरे बेटे, अगर खुदा न खास्ता तुम शहीद हो गए तो बनु फातिमा का हर एक चराग गुल हो जाएगा। और मुझे मालूम है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फूल को कभी मुरझाने नहीं देगा, बल्कि ये एक फूल ऐसा होगा जिससे फातिमा के बाग में ऐसी बहारें आएंगी जो सुबह क़यामत तक एक एक फूल को महकता हुआ छोड़ करके जाएंगे। कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत गौर किया इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम के उन जुमलों पर, तो देखा कि जज्बा वो नजर आया जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तुम मेरी राह वो चीज कुर्बान कर दो जिसको तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। सुना भी है आपने, पढ़ा भी है। ऊंट कुर्बान कर दीजिए, एक अलग सी बात। कुर्बानी इब्राहिम से मांगी जा रही है, इस्माइल से नहीं। याद रखो, कुर्बानी इब्राहिम से मांगी गई। मेरे राह में वो कुर्बान कर दो जिसको तुम बहुत ज्यादा चाहते हो, जिसको बहुत ज्यादा चाहते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने के लिए जा रहे थे, तो वाकया बहुत लंबा है। जब आप मीना पहुंच गए, जमीन पर लिटा दिया, फस्तजा अलल अर्द, जमीन पर लिटा दिया, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुतमईन बहुत। लोग हैरत कर रहे थे, आज भी हैरत, बहुत मुतमईन थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला हमको ज़ाया नहीं करेगा। तो मैंने जब बहुत उस पर रिसर्च की तो मालूम हुआ मुझे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम में जो जज्बा था वही उस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में उसी जज्बे की रौनक, उसी जज्बे की शुआएं, उसी जज्बे का चराग जलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम जानते थे कि अभी मेरी नस्ल में दोनों आलम के मुख्तार को जन्म लेना है, कौनैन के मालिक को मुख्तार आएंगे, इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा रब मुझको जाया नहीं होने देगा। करबला की उस धरती पर जब आबिद बीमार सैयदुस साजिदीन ने तलवार लेकर के मैदान में जाने को कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकते हुए इत्मीनान से कहा था कि हुसैन को ये यकीन है कि सुबह क़यामत तक तुम्हारी नस्लें जिंदा रहेंगी, फातिमा का बाग हरा रहेगा, अली की उम्मीदें वाबस्ता रहेंगी, नबी का गुलशन जगमगाता रहेगा, हुसैन का ये जज्बा बाकी रहेगा, हुसैन की दी हुई कुर्बानियों की यादें ताज़ा रहेंगी।
کہ اللہ تعالیٰ زین العابدین کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میرے عزیزوں، جب سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، حالات موجود ہیں، امام حسین کے جذبے کی قدر کرو۔ سید الساجدین کی اولاد میں حسنی اور حسینی سید، اس سے بڑا تمہارے لیے سرٹیفکیٹ اور کیا ہے؟ اس جذبے کی قدر کرو، اس ماحول کو دیکھو۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالی ہم کو سچی پکی اچھی زندگی اور اسلامی زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔